Assalamu alaikum, dobrodošli u Sarajevo, dobrodošli u novi video. Evo nas kod moje sestre Nejle danas na iftaru, odnosno večeras. Prije toga da provjerimo da li se prati Čaram vlog, da li će dobiti ovu hediju i kesu od našeg gamija ili neće. Šalim se. Ovo je Sarajevo, ovo je ste uličice, Basamaci, ali šta mi je zapalo za oko? Ako možeš zoomirati dole ono, starinska kapija, starinska ova vratnica, a pametna ručka, ona šteka. S onim pinom, znaš, s kamerom. Ali se uklopila fino, onako, ono, dok se ne zagledaš, teško je primijetiti. Zanimljivo. Defilet večeras u Sarajevu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Rizo, vidiš Rizo? Hava nećemo na to gdje sreće ovaj put. Da li ko domaćina se nalazi ovdje, a? Da li se ovdje prati Rizo, šta misliš Čaj na YouTube-u? Neka idu. Čuje se da neka ide. Aha. Ko će ovi defile upu akšama? Kako će iftarati oni? Možda imaju organizovan iftar. Možda i to ono, zna da se zajedno iftari, ono, simbolično, kao u Mekki i Medini, ono, simbolično. Nema ni u Mekki onog iftara. Što? Iftar se sprema. Ne, tamam da vidimo kako protiče iftar, šta je to spremila. Ti danas spremala, šta si vam spremala, zaboravio? Nije, to je Maldivi, ovo je Kosovo. Malo se nam se pomiješala. Assalamu alaikum. I malo bujroma. Kako je bila na Zenicu, na emisija kad ovako uhodaju, ne znam da uvijek ima. Ja ti reći gledao Zenicu, subhanu, da se vratim, ama. Pa neko davno, ja tu ne znam da imam selam. Imam mora. Da vidimo da li se prati Čajla YouTube. Ne znam šta ste ispričali u Svašta smo napričali. Malo smo se zezali. Aj malo obuću vam. Hajde vidimo šta je spremila. Oj, dolje je znači house. Hajde nek svoj tu, može i poslije. Mikrofonove. Aha, hajde daj, evo da se čuješ konstantno da te ozvuči. Evo ljubav, prođeš vam i ostaviš ako hoćeš. Uspjela sam se brzinski. Eto tam. Bila moja mlađa sestra, 2 godine mlađa od mene. Ljudi, ja spremala, bila u kuhinji, nima gdje nisam bio. Vidiš ti. Mlađa sestra. Pa dobro, hajde šta Ja čujem malo. mlađa, upravo sam ja. Čekam ko će me ispraviti. Malo više, house, bujrum. Tu je Zet Tamar, koji vrijedno pomaže svojoj ženi, primjer pravog Još supruga. malo Puše nešto. na još ih tanje. Ujelo to. Puće to. Hajde ljudi, starte se malo kasnije. Bujrum. Mi imamo još 2 minute, a A vi ćete sačekati. ja ću sačekat. Ne pokaži nam, ja. Sirnicu ovdje, ja sam sirnicu razvijela i ona mi je oduzela najviše vremena. Ne znam je li ovdje po redu burek. Evo tu je kupus salata. A ti spremala sirnice? Ja sam sirnicu danas razvijela. Čudo nisi kupila, ono. Pa eto tijela, hajde jednu Obično ja. ovdje, A znam da ti voliš burek ispod sača. Ovo je kuskus salata. Kuskus nije valuta iz Maroka, već... Eto nisam još fete i sira dodala. Ima, evo bit će topa, krim, povrtna juha, Adana kebab, teletina. Sad ćemo i juhu ovu, prebacit ćemo je u ovo. Gužva hađija, ha? Gdje nam je ono, aha, evo. Šta je tu? Adana kebab. Malo treba ga servirati, nije Amar baš po redu. Ono kod Zar nije Adana kebab u onom saftu? A ne, tu sam ja neku noć pravila pileći, peče se sa paprikom. Adana kebab je u saftu. Ovo je supa. Čorba, šta je ovo? To je, samo ga treba fino, Mari, nisi ga baš. Tu je povrtna juha. Sad ćemo i tam, pa što nam nije međidi? Evo Mari, nije ovdje tofu. Sestra. Moja mlađa sestra, 10 godina mlađa od mene kasnije. Šta kažeš Fatima? Tu je sa nama i Mima, koja je 6 godina mlađa od mene. Tofu sruče tu. To je topa, jel na sarajevski, željeznopoljski ili zenički način? Na koji god hoćeš.
Pa dobro, mora imat neki, jel? Ja inače ne stavljam jaja, evo sam ja je pripomogla. Uskočila mi sam ja malo i Fatima. Jel ovo Hvala teletina? im. Jeste, teletno sam Koji je baš ovo pekla komad? 3 Jel ovo sata, gotovo, rebra? treba i samo malo ovim sosom još zalt. Domać onaj žeznog polja koji je, ne znam, Iz žeznog polja od njene svekrve. Barca. Jel tako? Pa ima jemeka, Haman, dosta. Eto, nećeš Pita. ostaviti vodan. Jedan, Imam dvije vrste tradicionalno pite. jelo, To čekaj, je daj dva sad ćemo njeg jemeka. servirat. Imamo Kadun, batunići. Šta Ovo je je to? po arduaninom receptu. Faširano meso, riža, nema luka. Što ono još ide? Peršun. A ko mesni Et s limunom kolačić se nešto, jel? služi. Ha? Ko mesni kolačić. Eto ja, ovo je kadun batunči. Ja sam prvi put pravila, mekano je. Pa imamo Jeli večeras smo ekstravagantne kuhinje ove. Spoj Mediterana, lijepo. Evo ti ja istoka. Mare nosi ovu. Mi smo to komentarsali da Topu. će biti ono neobična. Ja, kad sam ja se radovala. To. Iftaru kod tebe. Ajde. Valjda neću iznevjert. Imamo salate, kupusne, Imaju dolje još i miješane. piletina A ko kuskus, zašto se kuskus zove salata? Imamo i krompir. Kusko žita. A ide, jel ima znači žitarca ta kuskus u ovoj salati, jel? Ma ja sam brzo u pripremu za salatu, no sam se zalije vruću vodu i dodaješ. Baš me zanima kako izgleda. A u Međidu, Dinamic. Što da zovete Međidu, što je nema ljudi? Ne poviješ na ulicu. Sad ćemo, Ništa, to je to. Vidjet ćemo nosi onako, juhu. budemo još, pošto smo malo okasnili. A nismo ništa dovoljno snimili, pa možda poslije da se još malo živo. Evo, u nastavku, među vremenom je se pridružila i Međida sa svojom porodicom. Fatima, dobro poznata, Samija i Neila. malo meni poznata, ali Evo, nije Janina je poznata tu. i Međida nikako poznata. To je nas četvero što nas ima, rijetko kad se okupimo ovako svi zajedno, otprilike za Bajram i ovako nekad kad se uspijemo za iftar. Ne znam što, ali eto svaki ima malo tih nekih obaveza života i se ja znam situacija, pa je malo teže. Međida je zakasnila, bila u gužvi. Kako je stanje za Ramazan u Sarajevu? Ne znam, nisam. Ajde se onaj trga da progovorim ono nezavisnosti. Ja, danas je dan nezavisnosti. Kod mene uglavnom kućna varijanta iftara. Danas smo zaglavili u ovom defileu auta povodom dana nezavisnosti, pa smo iftarili u autu. Čekali smo jedno 20 minuta da izađemo i evo, tako smo i okasnili ovdje. Kako se osjećaš za Ramazan? Pa šta znam, meni Možeš li kako steći neki drugačiji osjećaj mimo drugih mjeseci u ovom sad vremenu? Kakvom jeste žurbe i svega, da li se Ramazan doživljava kako bi se trebao doživjeti ili se ne stigne doživjeti? Jo, pa to je teško Jel da? pitanje. Nekad nekako najljepša sjećanja imam na one ljetne Ramazane. Tad mi je nešto, možda bila sam mlađa, vjerovatno i lakše mi bilo, i drugačije obaveze. I nekako sam, eto, uvijek se sjećam tih ljetnih Ramazana, nešto mi znači, a sada, pa ne znam ja šta bi rekla, sad trčiš na posao, da uđeš s posla, trčiš da spremiš nešto za iftar, ne znam, učimo djecu da posti, u stvari jedne šomera imamo da učimo, on kaže prostio je prošle godine, ove godine ne mora, ove godine kaže ne mora. Dosta, tik tak. Ja. Koja je nomer godina? 7,5. 7,5. Amina? Gdje Amina? Amir je 12 godina, ne znam gdje je I pobjeg. Sara? Sar 17. 17. Koliko se ti ima godina udala? Nestali 18, sad je 16 ljeta. Nije, Nešto Sara Sara očima 17 okreće. godina. Pa ja 17. Puni 17. Allah, ja, što to? He, sjećam se mi bili, ja i babo i mama na počulici i zoveš ti Haman babu da ti jaža struna sa Sarom. Ja sjećam mi je bil na počulici, parkiravali se ondje, ta vijest ti trudna. A mi smo vječno bili na počulci, jedino smo tu išli. Pa to je bio shopping. Pa jer kad kažu da idemo na Rahmet, uvijek nam je bilo, aha, hoćemo svrati na počulcu, nije bitno, hoćemo mi to šta kupiti, ali nama je bio izlaz tu na počulcu, tu je sad stil Vitesko, ne zna, onaj gore prema Vjetrencama. Ja, ba dobro, Tu šta više to nije postoji, tu samo doživlja, nijeko ali nije prije. nama doživlja, hoćemo nešto kupiti, tu nam je bilo na počulcu. Šta ti imaš sam je reći za svoje
za ove, jel? Aha, pa hoću samo da kažem da je iftar bio stvarno na nivou, da se zahvalim ovako Neli što nas je okupila zajedno i da je sve bilo super tip top. Eto, to je moja povratna informacija, izbora hrane je bilo ko... Ja bio je malo na... Žao mi je što me žda kasnila, malo je već ohladlo. Hvala sam i Fatimi koji su uskočile pred iftar. Znaju žene kakva je ono frtutma, koliko god da kreneš ranije, džaba. Možeš ti, evo sad sam među pitao, možeš ti Ramazan doživjeti? Mogu doživjeti, pa mogu doživjeti s tim da kako čovjek nekako stari. Danas sam se sjetila, jer sam jutros pomislila i sjetila se onih Ramazana. Šta mi je žena rekla, sjeća se ljetnih, a i opet zimskih. Dobro, koliko ja sam bila dijete, ovo sad ponovo, znači imam 32 godine, sad su Ramazani ponovo došli, ovo, jel, zimi, kad sam ja bila dijete. Sad ono kažu, generacija 90 je ponovo dočekala ove zimske Ramazane. Eto, ja pamtim BM radio i ramazanske priče, Faketa Salibegovića, mislim, jel, glumica je onaj, imala ono ujutru čitala i ako bi ja preskoči, Fatima i ja, mama nama obavezno prepriča. Kad je išla s sehurom je išla, a iftar repriza ili obrnuto, ne znam. Ujutro je bilo najveća repriza pa smo onda preslušavali najveće ili ujutru na sehuru, ono, ali sve šutimo tad je bilo. Sjećam se onog gotelja, onaj glas specifičan, eto ne znam, to mi nekako obilježilo Ramazan. I nas troje, kad smo Međida je nekako poslije jel otišao, nas troje smo bili pa mi sjedi ovako smisli, sjećaš? Takva razlika da još nisi bila, ja pamtim kad sjedimo iftarit, mami ako nešto ispadne standardno, ona tek počela studirati, ono ispadne u hrane, jel Međida gladna, imala šta jest u Sarajevo, eto ono, tipično, bajda ko mati. A nas troje smo mumijeve tad gledali drugi raše, bili aktualni da je neki Ramazan, pa smo ono, znaš, sve znamo se mi dekoracija, ali mama sad ne zna. Ja sam napravila ako da napravim ujutru sendvič, uvijek koji sad, ono, ko mislim, ali kod dijete pogotovo, nešto se ja za sehur i ustaniš, ono, probudiš se i ništa ti ne možeš jesti, ako najveće ja namišljam kako ću napraviti onaj somun, sendvič sa salamom i znam, ustanim ujutru. Evo spomenula te studentske iftare, ja se sjećam, bila ja gore na čaši, živjela u Hasana, ovdje malo niže nego ti sad, i nama je glavni specijalitet ramazanski bio makarone sa sirom i kečapom, to nam je bilo vrhunsko, jela ove. Ja sam poslije, znaš šta, valjda to izgubi u tom trenutku, to često babo zna ono, ne znam, napraviti razgod između ambijenta i atmosfere, kad ima ambijenta, nema atmosfere i obratno. Mi smo tad bili mladi, iftariš, trčiš na teraviju, trčiš po cijelu noć se bude dolje na Baščarši, u Morčahanu, sjedilo se, mislim, nikad se nije dogovarala kafa, ono, idem nazad, sad dogovaraš kafu, dogovaraš sve živo, pa nikad dogovoriti, svi nešto zauzeti. A tad odeš na teraviju, ili čak i prije teravije, pošto smo mi bilo na čarši, siđeš i prije teravije jednu kafu popiješ i posle teravije, i uvijek je pun Morčahan, uvijek imaš s kim popit kafu. To je ljeti kad se ono može zasjeti na večer, kad su bile ono s Bulgarijem, jedno kebavu isto bio u Kolobačanu. To je tek poslije počelo, to je tek poslije počelo, ali ovo je bilo u Morčahanu uvijek. Pa dobro, to ovo zadnje ljeti Ramazan. Ali ovdje uvijek je bilo ljudi, tu ne moraš se nigdje najavljivati, dođeš, sjedneš, imaš društvo. Ja sam neki dan rekao, nekako mi prebrzo prolazi dan, a presporom prolazi dan kao dešavanje u danu, a presporom prolazi kao da je bilo već prošlo 15 dana Ramazana, tek bilo na primjer 4 dana. A u danu ništa ne stigneš, nekako prebrzo prođe dan. A presporom. Deš sam Fatima, ti reci kako ti doživljaš sad Ramazan. Ja sam prvo htjela reći za iftar, Nilin da dam svoj osvrt, ja kao kuharica. Ko ne kuha, pa zna se da ja ne kuha. Kad si kuhala, šta? Pa ništa sam za komp. Nisam samo stavila dole popica, paradajz sos, pa dobro, mislim, novi je za mene recept. Za Nilin iftar stvarno je bio odličan. Fenomenala, mislim nismo ni sumnjali u Niline sposobnosti, Međida, hoću reći da njih dvije stvarno za razliku od mene kuhaju, u mene valjda i muž tako ne zativa, nešto ni djece nije isto bilo, jednostavno on voli vani ići, jest tako da uvijek je bilo
Nela, možda i ja, mislim, ne kažem da ja ne znam kuvat, nego nemam volju, jednostavno i tako je tu, nemam neke potrebe sad za Asiju, što moram i to je to. Iftar je bio fenomenalan i hoću reći da spomenem kako sam ili ružno reći, ja bila inicijator, jer sam ja se najavila Nelu u nedjelju. Ne, ja sam htjela noćit. Ja sam u Zenici kad sam bila rekla da ću vas pozvati. Ja sam htjela noćit, ali neću moći noćit jer nismo radi sutra. Ja sam bila najavila na konak, ja i na... Ne, oni su htjeli doći na konak, znaš. A ja sam u Zenici govorila, pozvala bi vas sve. Znaš, imamo i babu i odmah Zed babu kažu imamo mi live, slabo vodamo za Ramazan. Ali to je bilo poslije mog prije, kad sam išla ono, aj niste, par dana, mislila sam da ja sam tu govorila i odustala tad. I kako se ona najavi, kaže došla bi neradno, jel, i smeti. I možda si mislila da neće moći, možda si mislila da neće moći. Kako se ti osjećaš za Ramazan, da mi to... Te sam da još spomine Međidinu, da još spomine Međidine makarone, ja i dan danas pamtim Međidine makarone iz medrese kad odim na vikend kod nje. Pa uhvatiš on rukom, pa onda ovo, sad drugu. Međide odem za vikend u medresi, a Međida napravi makarune, trapi sir i tunjevino dozgu. Ja sam to sebi neki dan pravila i to mi je isti doživljaj onda kad sam ono iz medresi, znaš da je bilo s tunjevino. Ali ja još ja luk samo ja nisam jel. Još povedem ti dželani, ja čitam bagral komentu. Ali to vodila ekipo da nikad sama ne možemo izaći najveće duže biti ono. Uglavnom bilo mi je to uvijek pamtim i to nikad neću zaboraviti. A što se tiče Ramazana, za mene je ovaj Ramazan jedan poseban i jedan veći izazov gdje sam ja ušla sa jednim kako da kažem, stavom da možda neću moći postiti, da neću moći se izboriti sa svim tim svojim nekim, da ne spominjem, ali evo, hvala Bogu, uspijevam i zato je ovo za mene jedan veliki uspjeh. Svaki dan koji ispostim je meni jedan novi uspjeh. Znaš, ja sam posebno sam zadovoljna ovog Ramazana što vidim da mogu da se nosim, da se borim sa sobom. Ovo je meni borba sa sobom gdje ima dan kad jedva izdržim, dođe mi ti neki moment i onda kažem aha pa ne, ako Bog da uspjećeš, možeš, probaj, vidi da nećeš do krajnje granice dok možeš izdržati. Tako da je za mene a sam osjećaj Ramazana, da kažem, nema ga, za mene nekako, evo i u kućnoj atmosferi, smati izaće van, ja ostanem s curcom, kućeš ti nekud, niti idem na teravije, ne idem godinama na teravije, ne znam kakav je osjećaj u gradu, jel se stiže tu, nema ni, evo poziva na iftar, ja ne vidim da neko poziva jedne druge, da idu. Nema kuće se skroz tamo poziva jer vidiš, mislim, iziskuje koliko god mi napravili, nije više bitno koliko je jela, iziskuje vrijeme, a vrijeme je danas... I trud, jedan veliki trud. Najdragocijenije. Ja samo da... A restorani su opet preskupi, meni su a ne možeš i pojest, meni je tu, evo što hoću da idem, i tako smo se Ismetija dogovorili da ćemo otići pola sata poslije iftara jer možemo izdržati i sat i onda ćemo naručiti oloko. Pa jer ne mogu pojesti meni i baca sam mu da imam želju da izađem. Idealno, evo u jednom zajedničkom restoranu ljudi su sabrali, iftar je 55 maraka i sabrali su ono što je ponuđeno na tom, sad oni vjerovatno naplaćuju vrijeme i stolicu, ali ono što je na meniju ne vrijedi ni 30 maraka. Znači 20 maraka se naplaćuje to što ćeš eto ti za to vrijeme iftara biti tu. Isto je postalo koji svadbano plaćaš stolicu, malte ne. Hoću reći evo Nela, odnosno Međida prva, pa Fatima za njom, pa Nela za njom su završile Gazu Srebegovu medresu. Međida je između ostalog i Hifz završila. Ja sam došao kao četvrti, odnosno možda kao peti poslije babi i meni je tu bilo malo teško jer svi su me poredili sa babom, sa Međidom, sa Fatimom, sa Nelom. Svi su govorili babo ti je ovakva, babo ti je bio onaka, sestra ti je ovakva i ja što bi nekad dobio tricu, što sam ja malo ko nešto iznao, ja bi dobio jedinicu jer ja mogu još, kažu tebe su svi bili odlični, otac ti odličan, sestra ti odlične, a ja nikad nisam nešto man učio, ni volio učiti i ja sam tu bio, kako ono se kaže, koler nije šteta, neko što ja, iskiho sam ja njihovo učenje sve i ja sam morao napustiti medresu.
nije. Pa nisam volio učiti, ja sam mogao prolaziti, ja bi dobiti, ali mogao sam dobiti ricu. Pa Dadnem nismo ti jedincu. mi krivi. Ne Pa možeš jeste, to, kako što sam se ja učila. pratila Malo da Međidu. učimo, ti došao da učimo povijest, ja se satrala učiti povijest, ti ništa, ti spavaš. Pa ja Znao sam, Boga. Meni nam palo mogli ispričat priču, onaj Turčin, šta on te predao, I to, arapski. izvini, samo, Meni je tefsir, samo onaj meni dva tefsir. profesora smo uvijek obarali da vam Hamzi, jedince i on su uvijek, učitelj. ko svih ostali sam ja mogu I dobiti onaj- 30 i 4, a kod njih ja uvijek jedinca. Onaj Nema. povijest, aha, ali mi hu... Meni haj je sad, nije tefsir on bitno, predavao i on imao prijenose. Meni je sam jednu godinu predavao tefsir i neki dan ja kad sam učila ono prije la jeste vi, tu se spominje moje ime, jel? Koji to džuz? Jel la jeste vi? Ne ilen venehara, nije huvalah ulazi, prije la jeste vi, ja mislim. 10 ili 11 džuz, ja. Kaže on meni jednom, dobro sam ja kod njeg bila, mislim, 5 imala, on ko je znao ono dobro recitovati, tu si kod njeg bio na tronu. Ovo po frke jednom njemu sam dođe, ajde Međida, ja gore u zadnju klubu. Rekao, profesore, nisam ja Međida, ja sam Nila. Čuj, kaže Nila, ko ti je dao takvo ime, sestra ti je bila Međida, nema ga ni u Kur'anu se ne spominje. Rekao, čuj, ko mi ga je dao, baba mi ga rekao da ono, znaš ja. A ja poslije tog nešto nazovem babu, ja sam njim često pričala. Joj, rekao, danas mi Turčin kaže, rekao, nema mog imena u Kur'anu. Šta on zna? Reci ti njemu, babo, odmah, znaš. Eto je, da li je 10. ali 11. On meni tačno rekli gdje je. Ovo s tom šta je da se ne spominje, ni to, ni bitno, ja sećam. On meni govori, pa što je da se ne Pa dobro, spominje? vi otprilike niste mogli imati tih problema jer ste i vi A njega je učili. nešto prinos ufate, Jesam meni ja govori, hajde Međida, ja govorim, nisam ja profesora Međida, Nila. I ko pomiješu, kako ti je to ime? Kaže, ko ti ga je dao? Rekao, babo, i prelijepo. Ne spominje se u Kur'anu, a spominje se, to zanimljivo. Jesam ja imala s matematikom jer mi nije išao predavu i čik, svi ga znaju ga ovi prijašnji. Ja nisam da on meni jednom me dobro uvrijedio, meni je to ostalo kad me izvao da odgovaram, hajde ti, ja nemam ja pojma matematiku, što sam 3 nekako. Ti Međida je bila, tebi je Međida sestra, znaš, ti ona je prisjetna država mogla biti, ti joj nisi ni do koljena, znaš, ti joj ne možeš ni do 5, ne znam kako je, baš me dobro uvrijedi, nije to otac posludi da se oblačiš, da se sređuješ. Nije ni ona znala, da bi recimo, mislim, nije rođena, ono, talentirana za matematiku ili za jezike kao i sve mi, ali njoj nije bilo mrsko vježbati. Ona bi prevježba, znam da je meni pokazivala sveske, ti već sam prevježbala sve sveske, ona bi vježba i dan i noć jer je htjela da ima sve petice, da ju ne kvari prosjek. Ja nisam imala nikad toliko baš, ja sam bila odlična, ali okej, ne mora matematika. Jesi ti bila iz matematike? Mene je u prvom razredu oborio čita, čak na polugodišnju. Kad je došla plaći. Ne, samo pitam, Živjela dolje na ono... kratko, samo, danas na čaršiji kad sam bio. Aha, evo dok se Sara okrene, gore, malo desno, Za Ramazan na minute rad. kontra. Evo crvena sadnica, ja. Danas na čaršiji malo sam bio. Gore redom. Ja ne znam je li ovo njihova neka najbolja pekara ili šta je, ali baš im je gužva, haman. Sezona prsluka je započeta, ranja je Zarja, ne vidim se Zarja, plače tamo, strah je golubova, ima traumu sad ovdje od ovih golubova. Neobično vidjeti ovdje u Sarajevu dosta, neću još dosta, već dosta više turista, pa vjerovatno dosta manje se i primijeti odmah i Ramazan. A? Nedjelja i vidite ovo dosta naroda sjedi, jede, pije. Kod nas Zenci pak tu malo manje, jel? Evo jedino ovdje gore doner, kebab, nema niko. Možda nije dobar doner. Ili je dole hlad, gore sunce. Normalno je dole manje gužva. Ovo je Čavđinici, Brežinci. Ovdje je malo onako standardno. Ima. Evo sad smo prolazili i pored Želje, Čevabđince, nije neka gužva. I otprilike ovako, kako čujem, kroz prolaz ljude što pričaju da govore stranim jezikom. To su znači otprilike turisti koji i ne postoje. Normalno, vjerojatno ima i naši. Sam onako, kaže, meni čudno za moju malu glavicu da u šeher Sarajeva vidim toliko ljudi da jedu i pije. Ali se razumem. I tu najviše ovaj čošak gore, ovaj dio ovamo, ne ori nikog. Možda ovi ne daju da se sjedi, ovo ovamo lijevo i ovi gore. A ovi ovam desno ne imaju nikog. Zanimljivo je kad smo prolazili dole nije bio niko. Što li tu sam ja, ha? Ne znam, ali
ali sve prožimano. I doner, i somun, i ćevap. Somuni Ali zanimljivo ovo ovdje, viš nikog nema, ne se. Da li oni možda ne žele usluživati ili šta? Evo više ovam tamo, desno ovo i ovamo lijevo. Puno naroda i tu hlad. Ja. Idemo. Ne mirisi. Je. I nije mi nešto slika ramazanska, jel? To nešto ovaj Ramazan drugačije. Bio si pogrešan trenutak. Nisi bio pravo. Bio sam prošli Ramazane u Sarajevu, ni primijetio se Ramazan. Radni dan, nema puno ljudi otišlo van grada. Pa rekao, jel inače se osjeti Ramazan na čarši ili puno naroda, svi piju, sjede, jedu. Pa turisti vikend, došli za vikend. Aha, inače radnim danima se malo bolje osjeti, jel? Jesu. Onda to je turistički grad, ne možeš to ugledati. A učenite u džamije, kakva je situacija? Pune. Znači ništa mi manjka. Jel više ili manje? Imamo se malo više omladine nego ranije, ha? Pa nema, još ne znam, tek je prva trećina, sad su ljepši dani, pa bit će još više. Sad će otanjati ono u sredini, pa će opet tam prekraj početi ponovo, jel da? Koji svake godine. No, fac. Ovdje on mora žuri na teraviju. On je inače Kako nam je stanje među da u državi? Među da je u vladi Federacije BiH. Prazniku, jel da nešto ispričamo? Funkcija jedna, kako bi rekao, ne znam ja. Kako je stanje? U državi, jel? Ja, malo nađe. Znaš kako nam je stanje? Malo zafrkava, nastavljamo. Stanje u zemlji nam je onako kako smo mi. Doista jeste. Znači, nikad, to doista mogu reći, nikad nije bilo više nekakvog nezadovoljstva, nekakve čudne frustracije, nečega, ne znam kako to da objasnim. A nikad više toga nije bilo na dohvat ruke. Ne gledam neki dan oglase za posao, za ono razvijanje pite i to, 2400 maraka plata, bolan, kad sam ja završavala školu, to nisam mogu, nama su svima plate bile 370-400 maraka, ok, jesu cijene malo skočile, u svemu, život se mijenja, jeli, sve ima nekakve promjene, ali 2400 plata, plus topli obrok i plus ne znam ni ja tamo sad oni ne braju šta sve. To stvarno je bilo nezamislivo prije 10 godina, prije pa i 15 godina. Znači moje prve plate su bile 200 maraka, pa 370, pa 400. Pa, znači, a radila sam od jutra do mraka. Recimo, bila sam redaktor na Biru, radila onu 12-ku. Ja bio pola marke, a sad... Ja sad evo i marku i pol. I sad ti računaj... Pa to je 3 puta rast. Ti sad računaj 300 maraka, recimo tada platu i hljeb od pola marke. I računaj, znači da je sad hljeb marku i pol, znači još marku, 300, 600, 900, a imaš 2400 ovamo sad neku. Znači ne kažem da je svugdje toga, ali doista vidim da da smo nekako postali siti svega. Znači, postali smo siti svega i vidim i po mladima. Ljudi se žale, kolege koji rade s mlađim generacijama se žale da nema to više ono da se malo strpiš, da nešto naučiš o poslu i to, nego radi dan, 2, 15 dana i ode, neće više, traži drugačije. Sad, jel, to sad, da kažemo, eto kao nisu dobri uslovi rada. Gledala sam nedavno istraživanje, boga mi, uslovi rada su tek 6. ili 7. razlog zašto neko napušta posao. Znači, među prvim razlozima su gore kao nezadovoljstvo, nije to što traži, ne pronalazi se u tom poslu. Znači, su ovi neki moderni lični razlozi. Nisam se ja ne pronalazila u mnogim poslovima, možda se da pronalazim u mnogo čemu u životu, ali nekad se mora čovjek boriti, ne može baš sve biti idealno. Tako da otišli smo dakle da objasnimo stanje, u državi nam je onako kakvo je u nama. Mi smo nezadovoljni, mi proizvodimo neku čudnu apatiju i ona se oslikava na čitavo društvo. Nažalost. Slažem se. Što kaže svi mi kad bi imali priliku. Sam znači u kojoj prilici i štiće ovam neke stvari da radi ili pozitivno ili uradi negativno. Kad kritikujemo i kad govorimo loše, ona je zavisi od toga. Nela. Izvini, prela sam te liče, ja sam završila.
Mene se narod zastio. Nela se umorila. Pa eto, i da kažem da sam se umorila i da Jel nisam. radiš još ili si završila ona? Završila sam, sad njoj pričam. Moji radni uleti nekad znaju biti toliko kratki. Pa šteta, Mogla bi evo na me, čekaj, samo, izvini. Kakav je potencijal? Sad bi na birovu nema posla. biti među 3. Znaš što me ova Djevojka, struka magistar književnosti. Pa moja Lijepa, struka mlada, nije, pametna, željna posla. nije perspektivna toliko. Perspektivna. Radim ja, samo radim kapitalistički Ja sad posao od oni negdje do države. 84. Pa ne znam, ne mogu reći da je i do nje ili, nego jednostavno do okolnosti. Recimo, u školama često ima posla za bibliotekara, ali to nju baš ne zanima. Nju zanima više ovaj posao u biblioteci, a tu ta javna preduzeća imaju... A ti ne bradila, izvini, biblioteci. Pa u stvari je baš bilo lijepo. U Sarnoj sam školu. Mijenjala nekog, jel? Da. Samo je toliko je kratko bilo, ali eto ja sam pristala. A šta bi to bio cilj, evo sada tražiš posao idealan koji hoćeš? Lijepa škola, znači prvo učenici, mirna, znaš, nema toliko Ne, galona. ali šta rekao da hoćeš sad, šta bi radila, da imaš prilike obiraš, koji posao izabrala? Pa ne znam, sama vjerujem. Vidiš, do koga je Nije do koga, to je moja struka. To je ono što sam ja završila. To sad što ja radim još 2 posla pored, što se bavim i modom, što radim i kao voditeljica za organizaciju. A jesi li se možda prijavljivala neke konkurse, jesi li bila odbijena, jel si to pokušavala? Par puta, jesam. I odbijena budeš, jel? Na fakultetu, evo nedavno je bio na ovom institutu za historiju, jel? Ali nisam tu. Jesam na kriminalistici kad je bio. Tu sam, što se tiče ovo javni, baš da sam otišla i na pismeni i na usmeni, većinom su to, nažalost, kako to biva kod nas, namješteni konkursi, formalno i tako da vidiš po onom usmenom kad uletiš, kad sam tu, znači, uletla, ne znam da sam sekundu stigla reći jednu rečenicu, eto, i to klasična pitanja. Odmah prijaviš, kako ćemo drugačije se boriti protiv toga? 3-4, ako ne prijavimo. Tražio je se voditelj odjeljenja biblioteke na fakultetu za kriminalistiku. Isto se, znači, ušla na usmeni, stala za onu katedru. Pa zavisi se Malo i do nas, malo i do države. Pa ako su država do ljudi? Znači, ljudi su ti koji takve stvari. Evo, ja mogu garantirati tamo gdje smo mi. Kod nas nema štimanja konkursa i kod nas nekad fali ljudi se ne prijavljuju, pa se poništava, ne bi se neko ponovo prijavio ako se oglasi. Ali isto tako, nažalost ima ostataka tog nekakvog ranije sistema gdje se kod nas naučilo da se plati radno mjesto, da se plati doktoru. Ko danas može reći da nijednom nije platio doktoru da nešto ubrzaj. Pa zato, ali ko je to proizvoj? Je li to država proizvala ili smo mi? Ali kako se ti sad bole, treba žena se porađati u svim tim bolama, mukama i on tamo dođe i neće da je porađa, čuva bolama. Ja sam 3 djece ti tu traži pravdu u tim najtežim momentima. I nijednom nisam htjela platiti. Nijednom. Pa jesam bila u situacijama, drugo dijete umalo umrla i ja i dijete. Dijete mi ispalo na pločice, mogla sam ih tužiti, ali eto nisam. Pa znam, je li to jesi šta posila sa tim da moglo biti vrijedno žrtvi života? Znam da ja nisam platila. Znam se da nas ima još 1000. Pa šta da je umrože moj? Da li bi preživjela ako bi platila? Mislim, pitanje, evo sad, da li bi to... Pa ja sam se mučila i ovako i onako. Ne može mi bolove smanjiti neko, zato što će kao, pripazit me kao nešto, ne znam nije. Ima takvi kao... Ali isto tako imamo situacija mnogo gdje žene drže po 5 dana, neće uopšte da im prijeđe, da im, znači, u svim tim bolama. Dok neko ne dođe, ne plati, onda on dadne drip, ne znam, da krene porod i tako olakša i ženi. Kako će olakšati? Pa se zna zamutit voda, djeca završi zamućene vode. Sa mnom se porađala žena koje su davali drip 3 dana za redom i to ne smije više od 2 puta, ali opet se nije porodila. Opet nije moguće. Znači, ali mi nekako se bojimo nečega što se nije ni desilo. Bojimo se da ćemo izgubiti ono što nemamo. Bojimo se da će nam se desiti nešto što nije još ni došlo. A sve negdje, svi smo vjernici, vjerujemo u Boga, vjerujemo u Božje određenje. Webel kadere hajrihi wa šarihi min Allahi ta'ala. Vjerujemo da sve događa s njegovom voljom, jel tako? A ipak predupređujemo njegovu volju s kovirtama. Ja ne znam, mislim stvarno, i nismo mi specifični, da se razumijem, to je takva je ljudska rasa, tako je, takva je ljudska rasa, ali nažalost kad to postane, hajde kad je to negdje na bazi incidenta, pa hajde, ali kad to postane negdje kao pravilo,
onda postoji problem. A kod nas nekako čini mi se da su nam sve te neke devijacije društvene ušle kao norme. I to je problem. Znaš, sad kad ljekar neće da pogleda pacijenticu jer očekuje, jer čeka. Znači, to je već postalo problem. To već postoji problem i onda se s tim moramo negdje uhvatiti u koštac. A počinje od nas. Kaže, lopovi ukrali, ne znam, ukrao neki direktor, ukrao neki političar. Pa oni bliže vatri. Ti si, koliko je nas ukralo kartu u tramvaju, u trolejbusu, koliko nismo karata platili? Pa jesmo li ukrali to? Jesmo, svaki put kad nismo platili. Šta nam je opravdanje? Sad, možda da smo mi bili bliže većoj sumi, većoj prilici, nikad ne znaš i zato nemoj čuvaj se, malo Boga, da ne budeš iskušan nečim što nećeš moći iznijeti, znaš. I onda je najbolje ono ako znaš da je neko sklon nečemu, nemoj ga blizu vatri, skloni ga od te vatre. I to tako se možemo boriti. Lijepo priča međutim, vidite. Mene bi osvojila da sam na stranačkom skupu, vjerojatno bi glasao za nju. Nisam se ništa spremala na pamet, pričam čak ne znam ništa. Ja što čak spremam to kad ide. Ali hoću da kažem da evo, kako gledamo, meni je 40 godina i puno ljudi srećem stalno. Sve je do nas, kako se mi ponašamo, hoćemo mi danas odraditi svojih 8 sati. Posle, hoćemo li to pošteno zaraditi te svoje novce. Neko hoće, neko neće i krećemo od toga. Ali Zvinko razmišlja o tome, nam pada ni meni jednom poslala cura na Instagramu poruku kao ako ja ne mogu odgovoriti, eto da pitam babu, voljela bi znati živi vani i zanima je li joj halal u Njemačkoj, eto nisam sad sigurna, koji grad, nebitno, ako ona odradi posao, znači spretna je, vješta i ona uradi posao za manje sati koliko je predviđeno radno vrijeme, je li njoj haram, znači što ona odradi 6 sati i onda 2 sata izađe ta. I ja pitala babu, ali ona završi sve što je predviđeno. Pa je to on je rekao, onda je u tom kontekstu kako se dogovoriš sa poslodavcem. Znači, ako njima odgovara ti, pa možeš i za... bubam 40 nečega, nekih rješenja, nekih zadataka. Znači, neko će tu normu za 4 sata, neko za 8. Nismo svi isti kapaciteta. A ako si ti tako dogovorila, ali ako ti moraš tu sjeti dok ne otkuca 4, lupam kao kod nas, je li većina, znači poslova ti džaba. Znači što si završila, ti sjeti. Što sam sjedila, što nisam imala posla, nije bilo do mene. A i to. Pa ne mogu naći nešto i tražim, ali kod taj dan nema. Ako ništa iščitavaš tu materiju kojom se baviš, pa je to. Mislim da nama sad napravi utopiju, hoće. Pa nije utopija, ali nije utopija, evo, nije utopija, hajmo svi biti korisni 4 sata. Bolan, kad bi ljudi bili korisni makar 4 sata. Kad bi se bavili onime što se nas tiče, a ne onime što se mahale tiče. Izvini, ali da se kod ti u javnim ustanovama, izvini, svi znamo, odem u centar, hoćemo raditi jedno rješenje, neće, znaš i sama. Pa upravo o tome i govorim. Upravo o tome i govorim, pita kakva je stanje u državi. Tako kako je u najnižem, dolje u najnižem dijelu. Pa evo ja sam radio u gradskoj upravi. Prvo se kafa pije sat vremena, razumiješ? Dođe sam pozvao kafa sat vremena. Popodne se kafa pije. Ja mislim da se ukupno radi 2-3 sata. Ja sam radila u gradskoj upravi, kod nas je tako. Nema tu šta ko priča, znači pije se kafa kad hoće, koliko hoćeš, mogla bi ja sad umotavati. Ne možeš onda očekivati od države nešto kad tebi stoji 30 rješenja na stolu neurađeni. A ti piješ kafu sat vremena, tako je. Mislim, ok, piti kafu i odredno vrijeme ima pauza određena zakonski kad se pije kafa. A znam što sad ovi koji proizvode novac u fabrikama, u trgovinama i bilo gdje. Hajde njih da sjede po sat vremena, neće, oni sjede sat vremena. Zato niko ne voli privatni. Koji dolazi do... Pa eto odgovora. I šta je sad problem? Svi. Znači, nećeš da radiš, hoćeš nešto... Ali nije toliko danas, ja primjećujem da ima sve više i da nije toliko, pogotovo sad evo kako su plate i privatni, došlo da nima gotovo ni razlike između privatnog i državnog, da mladi ne lete ljudi toliko ko što je prije bilo, daj se prikače, znači nekako na budžet i to, pa to hoću reći, sad privatni sektor plaću Bogom i vjeru, pa evo u mom društvu što znam, znači drugaric, znači... Moja profesija ti je sad jedna od najplaćenijih na tržištu. Kako, gdje? Dobro, možda moj
Moj rad nije bio, ne znam. Pa to, uglavnom za neprofitni sektor. Uglavnom ja sam znala rad po 24 sata, bukvalno. Samo što ljudi vama traže sigurnost, to je odvijek, znaš, ono, kod nas je da imamo od 8 do 4 i da radi tu sigurnost i strah da isplivaš ono malo iz, jer je to i ja dok sam radila i od to u biblioteci od 8 do 4 koliko puta dolazilo i onako ne da napustim ili da nešto evo ko lupam što ti evo radiš sad znači za sebe nebitno radiš na društvenim mrežama da pokreniš, da kreneš nešto svoje, znaš, kaže koliko ljudi ima možda ta neka previranja, evo sad mladi. A rijetki su, ja jedno pročitam počesto gdje ostavi poslove. Imamo još jedan loš primjer, radi državnu firmu, vam pored rade privatni i više forsiraju svoj privatni, rade na poslu privatni svoj posao, vam državni zapostavljaju. I eto nam odgovora gdje nam je sistem. U nama svima. Pa nama bi trebao neko ko će nas sad tu sve na neki način uvesti u suru, na neki sad koliko je to bilo moguće. I da u svaku firmu dođe, tu sam ja razmišljala gdje god sam bila da dođe takav direktor. Pa ja koji će nas... Ozbiljno, počevši i od mene i sviju, znači da imaš. Tako je, nemamo mi osjećaj, tako je, bravo, tako je, nemamo osjećaj da mi svoje nešto vodimo, uvijek čekamo da nam neko riješi. Otomani, Austro-Ugari, ovi, ne znam, ja u Kraljevinama, po sad visoki predstavnik, šta god se ne može, čekamo, zovemo visokog predstavnika da nam riješi. Meni to nekad dođe tako banalno i tako mi nekad dođe ono da skočim iz vlaste i kaže, pa daj da nešto riješimo sami, što moramo stalno čekat nekog. Eto sad će nam teravija, ja sam konto na teraviju, hvala vam na gledanju. Ako još želite ovakvih videa, pišite nam pa ćemo se hvala opet sastati. Na nekom drugom iftaru. Za pol godine godinu, tko zna. Inače, danas je dan nezavisnosti, ja smo se obukle u bojama. Sretan nam i vam dan nezavisnosti. Ja od kuhanja sila sam zaboravila koji je datum. Boga. Salam Ali. Evo ja sam se vratio ovdje u neku mahalsku džamiju, blizu Nijeline kuće, kako se zove, džamija Lučevica, Kuce, Hadže Sinanova, 560.